स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल। आज आम दशम श्रेणी बीजगणित द्विघात समीकरण अध्यायटी को आलोचना करवा। तो द्विघात समीकरण आम नवम पढ़ी अष्टम पढ़ी। तो द्विघात समीकरण क्या कहुए आगे उपक्रम जाना। तो उपक्रम कौन कौन ना पोलिनोमियल ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गोटे द्विघात पोलिनोमियल ଯେଉଁଠାରେ ए ଓ बी ଯଥାକ୍ରମେ एक्स स्क्वायर एक्स सहग एवं सी एक ध्रुवक संख्या। ताने ये आम कौन बुझे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ हूँ गोटे द्विघात पोलिनोमियल जो कंडीशन कौन आमको देला ना ए नॉट इक्वल टू जोटा एग्जाम आसे कंडीशन कौन ना ए नॉट इक्वल टू 0 आउ एक्स स्क्वायर सहग किए ए सी भाई एक्स सहग किए बी आउ सी हूँ कौन कन्स्टाट बा ध्रुव संख्या सी हूँ कौन कन्स्टाट बा ध्रुव संख्या बुझीगला। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वाल टू 0 जो थे ए नॉट इक्वाल टू 0 को द्विघात समीकरण कहुए बुझीगला। कंडीशन हूँ आमर ए नॉट इक्वाल टू 0 एकघाती समीकरण ए एक्स प्लस बी इज इक्वाल टू 0 यहाँ आम आगुरी पढ़ी एकघाती समीकरण जो थे ए नॉट इक्वाल टू अष्टम श्रेणी पढ़ी कहते ना यार समाधान आम आगुरी करें एकघाती समीकरण केवल केतोटी मूल थाए गोटे बीज बा मूल थाए आ द्विघात समीकरण केतोटी थाए दुईटी बीज जेति घात समीकरण सेतिकी बीज बा मूल थाए। नेक्स्ट जीवा मन रख से देजी मन रख कौन ना गोटे एन घाती समीकरण एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस डट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो ए जीरो माने कौन ना ए जीरो माने ये एक्स जीरो अच्छी एक्स पावर जीरो माने केते 1 से लिखा जाए एन नॉट इक्वल टू 0 एन बिलंग्स टू एन एन संख्यक बीज बा मूल अच्छी उक्त तथ्यटी बीजगणित मौलिक उपाद्य कहुए। ताहले बीजगणित मौलिक उपाद्य क्या कहुए एन टू एक्स टू दी पावर एन बीजगणित मौलिक उपाद्यटी हूँ आमर ए एन रु एक्स टू दी पावर एन टू 0 पर्यंत या बीजगणित मौलिक उपाद्य कहुए बुझीगला। बीजगणित मौलिक उपाद्य किए ना ए एन एक्स टू दी पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स ये समीकरण टी बीजगणित मौलिक उपाद्य कहुए बुझीगला। तो एग्जाम पढ़े तो यार केतोटी मूल अच्छी घात अच्छी केतोटी मूल केते घाती एन घाती तो बीज बा मूल केते रहिबो एन संख्यक बुझीगला। एग्जाम आसे नवम श्रेणी आम आलोचना करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वाल टू 0 तो ये उदाहरण देखा यहाँ गोटे आम द्विघात समीकरण आम उत्पादकीकरण करवा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वाल टू 0 तो कौन करवा एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ये दुईटार आम कमन नहीं गले आउ एथर 2 कमन ने माइनस 2 कमन ने माइनस 2 इंटू एक्स माइनस इज इक्वाल टू 0 तो एक्स माइनस 2 कहीं रहा एक्स माइनस 3 उभय अच्छी ना एक्स माइनस 3 उभय कमन नहीं गले आउ रहा एक्स माइनस 2 इज इक्वाल टू 0 जो थे कि एक्स इज इक्वाल टू 2 कि एक्स इज इक्वाल टू 3 मूल दिव कौन कौन 2 आउ 3 बुझीगला। नेक्स्ट टाइम जावा ना जदि एक्स इज इक्वाल टू आल्फा द्विघात पोलिनोमियल एक्स इज इक्वाल टू आल्फा द्विघात पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान 0 हुए तेज आल्फा को पोलिनोमियल एक 0 कहुए आल्फा को कौन कहुए पोलिनोमियल आल्फा हूँ एक्स इज इक्वाल टू आल्फा द्विघात पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तार 0 जदि है मान आल्फा को आम कौन कह पोलिनोमियल एक 0 बोली कही। उदाहरण स्वरूप 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पोलिनोमियल एक 0 है 3टा हूँ कौन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पोलिनोमियल देख 0 मान कौन आम आगुरी नवम श्रेणी पढ़ी 0 है तो 3 जब ये पुट करवा ताल यार मूल्य के आसो 0 आसो बुझीगला। पोलिनोमियल जब आम 3 पुट करवा एक्स जगार बुझीगला अज्ञात राशि एक्स जगह 3 पुट कले मूल्य कौन हम 0 आसो। नेक्स्ट जीवा ये देख से देजी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मान 0 एठार मन रखा जे द्विघात पोलिनोमियल 0 हूँ संपृक्त द्विघात पोलिनोमियल किए 0 है संपृक्त चल राशि मान जहाँ लगे पोलिनोमियल मान 0 हुए उक्त समीकरण एक मूल अटे पूर्णवर्ग परिणत कर समाधान करने प्रणाली आम
ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରିବା ସେଇଟା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଆମକୁ କହିଛି ଦ୍ୱିଘାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଲା ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି। ତ ସେଇଟା ଆମର କେତେ ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ସେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବୁଝିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ଏ ପରିଣତ କରିବା। ତ କିପରି ଭାବରେ କରିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତାର କରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ପଲସରି ଆସେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ବୁଝିହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭଲସେ ୟାକୁ ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିଲା? ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଯେଉଁଥିରେ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଯଦି ଭାଗ କରିବା ଆମେ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରକୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ବି ଏକ୍ସକୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ବି ବାଇ ଏ ଏକ୍ସ ହେବ, ଆଉ ସିକୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସି ବାଇ ଏ 0। ପ୍ରଥମେ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2a ବି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବା, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ 2a, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ 2a। 2a ବି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ବାଇ ଏ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ମାଇନସ୍ ସି ବାଇ ଏ। ସି ବାଇ ଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଧ୍ରୁବକର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସି ବାଇ ଏ ଲେଫ୍ଟରେ ଥିଲା, ରାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ପକାଇଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ ପକାଇବା। ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ 2a ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସି ବାଇ ଏ। କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମରେ ଆମେ ପକାଇଲେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ ଆମେ ପକାଇବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ କ'ଣ ପକାଇଲେ? ଯାହା ଆମେ ବି ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବି ର ସ୍କୋୟାର ହେବ। ବି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବି ଜାଗାରେ 2ab, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଏକ୍ସ, ବି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବି ବାଇ 2a। ଏଠି ସେଭଳିଆ ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କଲେ। ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମିଶାଇବା, ମାଇନସ୍ ସି ବାଇ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା? ନା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ 2a ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଦେଲା ଆମର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ତ 2a ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ? 4a ର ସ୍କୋୟାର, ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସି ବାଇ ଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4a ସ୍କୋୟାର ଏର ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା 4a ସ୍କୋୟାର, ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏରେ ଯଦି 4a ସ୍କୋୟାରକୁ ଭାଗ କରିଦେବା 4a ସ୍କୋୟାର ଦ୍ୱାରା ଏକୁ ବୋଲେ 4a ବଳିବ, ସିରେ ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ 4ac ଆମେ ପାଇଲେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ'ଣ କହିଲା? ନା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏତିକ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇଲେ ଆମେ, ଏଇଟା କାହାର? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବି ଜାଗାରେ ବି ବାଇ 2a ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ନା ଯେହେତୁ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ନା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାନେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ନେଇଗଲେ ଉଭୟର ୱିଥ୍ ସ୍କୋୟାର କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ନା ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଯିବା, ହେଲା। ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ନେଇଗଲେ ତ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ବାଇ 4a ସ୍କୋୟାର ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଯିବା। ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗମୂଳ ନେଲା ମାନେ ପ୍ଲସ୍ରେ ବି ମାଇନସ୍ରେ ବି ଦୁଇଟି ମୂଳ ଆସେ, ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ 2a, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ସ୍କୋୟାର କଟିଯିବ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର କ'ଣ ହେବ? ନା ସ୍କୋୟାରିଂ କଟିଯାଇକି ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆଗରୁ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ଗମୂଳ ନେଲା ମାନେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ନେଲେ ବି ସ୍କୋୟାରିଂ କଲେ ଯାହା ଆସେ, ମାଇନସ୍ ନେଲେ ବି ତାକୁ ସ୍କୋୟାରିଂ କଲେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ସ୍କୋୟାରିଂ ହେଉଛି ବା ବର୍ଗ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ 2a, ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ 2a କେମିତି ହେଲା? ନା ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିବ କେତେ? ନା ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a। ତ ଏବେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ବାଇ 2a ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଇଲେ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a। ତେଣୁ ମୂଳଦୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ନା ମୂଳଦୟ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ଆମେ ନେବା। ମୂଳଦୟ କ'ଣ ନେବା? ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା। ଯଦି ଆମେ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ନେବା, ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଟା ହେଲା କ'ଣ? ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a। ଗୋଟେରେ ପ୍ଲସ୍ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେରେ ମାଇନସ୍ ନେବା।
ହେଲା। ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ମାଇନସ୍ଟା ଭାଗ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲଫା ବିଟା ମୂଳ ନେଲେ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏବେ ବିକଳ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା। ତ ବିକଳ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ଆମେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସହଗକୁ ଭାଗ କରି କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 4 ଗୁଣନ କରି କରିବା। କେମିତି କରିବା ଦେଖ ନା, ଏବେ ଆମେ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି 0 ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଆଗ ସିଟା କ'ଣ କଲେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ତ 4 ଗୁଣନ କରିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। 4 ଗୁଣନ କଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ସହିତ ଏପଟେ ସେଗୁଡ଼ା ମାଇନସ୍ 4ac ହେଇଯିବ। ତ 4 ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ବି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 4ac। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି କାହାର ସ୍କୋୟାର ହେବ ନା 2axର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2ax ଇଣ୍ଟୁ ବି 4abx ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମାଇନସ୍ 4ac। ତ ଏବେ 2axର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2ax ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ବିର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ଏହାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ବି ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ବିର ସ୍କୋୟାର କଲେ, ତ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହେବ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କ'ଣ ହେବ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ସ୍କୋୟାରକୁ କ'ଣ କଲେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବି ସ୍କୋୟାରକୁ ଯୋଗ କଲେ। ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଆମର ହେଇଗଲା 2ax ପ୍ଲସ୍ ବିର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କରିଦେବା। ତ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4acର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ସ୍କୋୟାର। ତ 2ax ପ୍ଲସ୍ ବି କେମିତି ହେଲା ନା ବର୍ଗମୂଳ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା 2ax ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଯିବ, ସ୍କୋୟାର କଟିଯିବ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା। ତ ଏବେ 2ax ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଆର ପଟେ ପଳେଇଲେ ମାଇନସ୍ ବି ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4acର ରୁଟ୍ ହେବ। ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ 2a ଆସିକି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା 2a ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4acର ରୁଟ୍ ଓଭର ବାଇ 2a କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗୋଟେରେ ପ୍ଲସ୍ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେରେ ମାଇନସ୍ ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ନେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4acର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାଇ 2a ଆଉ ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4acର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାଇ 2। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିଘାତ ସୂତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିଘାତ ସୂତ୍ର ହେଲା। ଆଇରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିଘାତ ସୂତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ପ୍ରଥମ କରି କିଏ କରିଥିଲେ, ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ କିଏ, ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ କିଏ ନା ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିହେଲା। 4 ଗୁଣନ କରିବାଟା କ'ଣ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମେଥଡ଼ କର କହିଲେ ତୁମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ 4 ଗୁଣନ କରି କରିପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ଉଦାହରଣ 1କୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର। କାହାର 6x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 11x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏଇଟା a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 6, a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6, b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11, c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3। ତ 4 ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। 4 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 4 ଇଣ୍ଟୁ a ହେଉଛି 6 ବୋଲେ 24 ହେଇଯିବ। 24କୁ ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣିବା। ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ cଟା ଅଛି ତାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣି ପକାଇଲେ, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ 6x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 11 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 3। ତ ଏବେ 24 ଗୁଣିବା ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ରେ ହେଲା। ତ 24 ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, 24କୁ 6 ମାନେ 144x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 264, 24ରେ 11 ଗୁଣିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି 24 3 72 ହେଲା। ତ 12x ସ୍କୋୟାର ଇଏ କାହାର ସ୍କୋୟାର ହେବ 12xର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a କିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏ ନେଇଛେ 12x ଲେଖିବା ଏଇଠି, b କିଏ କେତେ ହେବ ଯେ 264 ପାଇବା ନା 11। ଏବେ ଗୁଣିଥିଲା ନା 24ରେ 11 ଗୁଣିଲେ 264, ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କେତେ ମାଇନସ୍ 72। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ 72ରେ ମଧ୍ୟ 11ର ସ୍କୋୟାରକୁ ମିଶାଇବା। ମାଇନସ୍ 72ରେ କ'ଣ କରିବା ନା 11ର ସ୍କୋୟାରକୁ କାହିଁକି ସେ ମିଶାଇଲା ନା 12x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟୁ b ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମିଶାଇବା। ତ 12x ପ୍ଲସ୍ 11ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 72 ପ୍ଲସ୍ 11ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 121 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 49, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କ'ଣ ନେଇଯିବା ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଯିବା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ନେବା। ବର୍ଗମୂଳ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବର୍ଗମୂଳ ନେଲେ ନା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା 12x ପ୍ଲସ୍ 11 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7। ତ 12x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ
-11 प्लस -7 आर पटे नहीं गले 11 को तो 12x इज इक्वल टू गोटे केते हो -11 प्लस 7 -11 -7 तो -4 एटा हो -18 तो x इज इक्वल टू -4/12 इज इक्वल टू -1/3 आउ किंबा -18/12 जोटा हमर -3/2 ताको आम कौन करवा पकईदेवा बुझीगला तो एबे आम कौन पे निर्णय मूलदय -1/3 आउ गोटे -3/2 से विकल्प प्रणाली कौन ना आर मेथड विकल्प प्रणालीटा कौन आर मेथड आम करवा कौन करवा ना x² सहग को भाग करदे भाग करदे केते 6 आउ 11/6x प्लस 3/6 1/2 = 0 बुझीगला तो आम नेक्स्ट पेज को जीवा तो आमर कौन हम ना x² प्लस 2 इंटू ए है x इंटू बी है 11/12 तो बी स्क्वायर है 11/12 स्क्वायर इज इक्वल टू एपट साइड 11/12 स्क्वायर -हाफ तो x² प्लस 2 इंटू x इंटू 11/12 प्लस 11/12 स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो के 11 स्क्वायर है 121/144 -हाफ जोड़ा 49/144 तो x प्लस 11/12 स्क्वायर यहाँ कार होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस 11/12 इज इक्वल टू प्लस -7/12 स्क्वायर प्लस -7/12 स्क्वायर जोटा कि x प्लस 11/12 केमती है ना आम उभय पार्श्वर वर्गमूल नहीं जावा बोले प्लस -7/12 बढ़ी पड़ो एवं कौन करवा 11/12 को राइट साइड को आनी पकेबा -11/12 प्लस -7/12 x इज इक्वल टू -11/12 प्लस 7/12 बा -11/12 -7/12 जोटा कि x इज इक्वल टू -4/12 जोटा कि -1/3 किंबा -18/12 जोटा कि -3/2 हम कैंसिल करदे लघिष्ठ आकार परिणत करदे केते तो -1/3 और -3/2 आमर कौन ना पूर्व प्रणाली में आसाला बुझीगला यहाँ हूँ आमर आंसर उदाहरण 2 कौन कहला ना द्विघात सूत्र प्रयोग करी x² प्लस 2x -63 इज इक्वल टू 0 समीकरण बीजोद्वय अल्फा बीटा निरूपण बहुत इजी आम ए बाहर करदे 1 बी है 2 सी है -63 तो अल्फा इज इक्वल टू फर्मूला पकेबा -b प्लस b² -4 होल रूट ओवर 2a जो -b है -2 प्लस b है के 2 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू बी हूँ के 4a सी हूँ -63/2a 2 इंटू 1 इज इक्वल -2 प्लस 4 प्लस ये के माइनस प्लस 63 14 252 रूट ओवर 2 -2 प्लस 256 रूट ओवर के 16/2 हेल्ले 16 गले 14 14/2 जे 7 से भाई -b -b² -4 रूट ओवर 2 के -2 b² है 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -63/2 इंटू 1 तो -2 -4 प्लस 252 जोटा कि -2 माइनस से से एका खाली प्लस जगह माइनस पसै है तो -2 -16 जाके -18/2 तो -18/2 जाके -9 तो बीजोद्वय कौन कौन है 7 आउ -9 तो ये आम जा प्रभेदक क्या कहुए प्रभेदक कहले कौन ताको बुझा ना प्रभेदक कौन b² -4ac को आम दीघा समीकरण कौन कहते प्रभेदक जोटा कि दीघा समीकरण कहार x² प्लस bx प्लस c = 0 यार प्रभेदक ताको क्या द्वारा सूचा जाए कैपिटाल D द्वारा सूचित करा जाए अर्थात D = b² -4ac दीघा समीकरण को आम एबीसी राशि तो यदि वास्तव संख्या नहीं कि आम विचार करवा ये तो 9टी कॉलेज जाचे मूलद्वय को डी माध्यम प्रकाश कले आम कौन करवा ना आम जानी अल्फा इज इक्वल -b प्लस b² -4 रूट ओवर 2 गोटे अल्फा जोटा कि -b प्लस √d/2a तो b² -4 जगह के पड़वा d ये बीटा इज इक्वल -b -b² -4 रूट ओवर 2 आम जाचे तो ये सेमती -b -√d/2a बुझीगला तो नेक्स्ट जीवा मूलद्वयर स्वरूप तो दीघा समीकरण प्रभेदक डी को विचार को नेले आम समीकरण मूलद्वयर स्वरूप किपर निरूपण करवा
ନା ଡି ହେଲା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0। ମୂଳଟି ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲଫା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିଟା। ଡି ଯଦି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହୁଏ ସେ ଡି ଯଦି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୁଏ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଡି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା। ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ମୂଳଦୁୟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 1 ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ଡି ଯଦି 0 ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିଟା। ଆଉ ଡି ଯଦି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହୁଏ ମୂଳଦୁୟ ଅବାସ୍ତବ ବା ବାସ୍ତବ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା। ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ ଆଲଫା ବିଟା ସମାନ ହେବେନି ଆଉ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ସମାନ ହେବେ ଆଉ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ ବାସ୍ତବ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଭେଦକ ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0ଟା ସେମାନଙ୍କ ମୂଳଦୁୟ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଯାହା ପରସ୍ପର ପୃଥକ ବା ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଆଉ ମୂଳଦୁୟ ପରିମେୟ ହେବେ ପୃଥକ ହେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ପୃଥକ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନହେଲେ ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ହେଲା ପରିମେୟ ପୃଥକ ହେବେ। ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେବ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅପରିମେୟ ହେବେ ଆଉ ପୃଥକ ହେବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ ଆମ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମୂଳଦୁୟ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଅସମାନ ହେବେ। କ'ଣ ହେବେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଅସମାନ ଆଉ ବିଜୋଦ୍ୱୟ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଡି ବାଇ 2a ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଡି ବାଇ 2a ହେବେ। ସେଇଭଳି ମୂଳଦୁୟ ପରିମେୟ ଆଉ ଅସମାନ କେତେବେଳେ ହେବେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ପରିମେୟ ଅସମାନ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନହେଲେ ଅପରିମେୟ ଅସମାନ ହେବେ। ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସମାନ। ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାସ୍ତବ ଆଉ ସମାନ। ଯେହେତୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମାନ ଲେଖିବା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସୁବିଧା। ଆଉ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ 2a ହେବ ବିଜୋଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବେ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ 2a ହେବ ତ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଡି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ହେଲେ ଅବାସ୍ତବ ବା ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ ହେଲା। ତ x ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 2x ମାଇନସ୍ 8 ଏହା 0 ସମୀକରଣ ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ନିରୂପଣ କରିବା। ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା a ହେଲା 1 b ହେଲା -2 c ହେଲା -8। ପ୍ରଭେଦକ d ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac। d ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac। ତ b ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲା କ'ଣ -2ର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4 × 1 × -8 ଯେଉଁଟାକି 4 + 32 ହେଇଗଲା ଆମର 36। ଯେହେତୁ ଡି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ଡିଟା କ'ଣ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ମୂଳଦୁୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ପୃଥକ ହେବେ। ସେଇଭଳି 36 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଯେହେତୁ 36 ଉତ୍ତର ଆସିଛି ମୂଳଦୁୟ ପରିମେୟ ହେବେ ଅସମାନ ହେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବେ ପରିମେୟ ହେବେ ଆଉ ଅସମାନ ହେବେ। ମୂଳଦ୍ୱୟ ସହଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଦେଖିବା। ମୂଳଦ୍ୱୟ ଓ ସହଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ଯଦି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟି x ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ bx ପ୍ଲସ୍ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଏ ନୋଟ୍ ବା କଣ୍ଡିସନ୍ ମୂଳଦ୍ୱୟ ହେଉଛି ଆଲଫା ବିଟା। ତ ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛେ -b ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a ଆଉ ବିଟା ହେଲା -b ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ 2a। ତ x ସ୍କୋୟାର୍ ଆଉ xର ସହଗ ହେଲା a ଆଉ b ଆମେ ଜାଣିଛେ c ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ। ତ ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ନା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା। ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ହେଲା ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ନା ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମିଶାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ -b ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac ମାଇନସ୍ b ମାଇନସ୍ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ମାନେ କ'ଣ ହେବ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac ବାଇ 2a ମିଶାଇଦେଲେ ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ -b -2b ବାଇ 2a ଯେଉଁଟାକି 2 କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲେ -b ବାଇ -b କ'ଣ x ମାଇନସ୍ b ହେଉଛି xର ସହଗ ଆଉ a ହେଉଛି x ସ୍କୋୟାର୍ର ସହଗ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହେଲା -b ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ। ତ ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି -b ବାଇ a। ସେ ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଦେଖିବା ଆଲଫା ବିଟା ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇବା ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ତ -b ର ସ୍କୋୟାର୍ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ୍ b a ମାଇନସ୍ b c ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଲବଟା ଗୋଟେ a ପ୍ଲସ୍ b a ମାଇନସ୍ b a ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର୍ ତ -bର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4 ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ 2a। 2aଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 2aର ସ୍କୋୟାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4a ସ୍କୋୟାର୍ ହେଇଯିବ 2aର ସ୍କୋୟାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ 4aର ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲା।
तो ये कौन करवा माइनस बी स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कहीं रुट ओवर स्क्वायर कटिगले तले रही 4a स्क्वायर उपरटा कटिज तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac एंट्री है माइनस बै 4a स्क्वायर इजिकल टू के कैनसल हो 4ac बै 4 4 कैनसल हो गले ए को एटे कटिगले सी बै ए रही सी बै ए रोटा कि सी है ध्रुवक राशि ए है एक्स स्क्वायर सहग नेक्स्ट जा आल्फा बीटा इज इक्वाल टू सी बै ए जोटा मूलधर गुणफल इज इक्वाल टू सी बै ए मूलधर गुणफल इज इक्वाल टू के ना सी बै ए तो ये आम जा उदाहरण 4 उदाहरण 4 कौन कौच ना 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वाल टू 0 मूलधर आल्फा बीटा हेले आल्फा प्लस बीटा के आल्फा बीटा के तो ये ए के 25 बी हूँ 30 सी हूँ 7 आल्फा प्लस बीटा के माइनस बी बै ए माइनस 30 बै 25 जो काटिदेले के माइनस 6 बै 5 अब आल्फा बीटा है सी बै ए 7 बै 25 आल्फा बीटा है के सी बै ए ये आमर के 7 बै 25 बुझीगला तो केते गुड़े ज्ञातव्य फलाफल मन कर दीघा समीकरण टी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वाल टू 0 जो ए नॉट इक्वाल टू 0 मूलधर आल्फा और बीटा तो आल्फा प्लस बीटा हूँ के माइनस बी बै आल्फा बीटा सी बै आम जाने तो आल्फा माइनस बीटा इज इक्वाल टू प्लस माइनस के आल्फा प्लस बीटार स्क्वायर माइनस 4 आल्फा बीटा रूट ओवर आम जानी सूत्र आल्फा माइनस बीटार सूत्र कौन ए माइनस बी सूत्र ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab रूट ओवर प्लस माइनस कहीं दि जाऊँ रूट ओवर जो लगुच है तो प्लस माइनस आल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बै स्क्वायर आल्फा बीटा है सी बै ए पुट करदे क्या माइनस करदे के बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर बै ए प्लस माइनस तो आगुरी अच्छी बुझीगला तो यहाँ मन रखिपारे भल ना आम निजे पुट करके बाहर करदे पार एग्जाम बुझीगला आल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आल्फा प्लस बीटार स्क्वायर माइनस 2 आल्फा बीटा ये आम जाने आम कौ सूत्र पका सब आल्फा प्लस बीटा और आल्फा बीटा को लेकिन सूत्र करवा आम जाने नहीं पारानी है दुटा जानीचे आम सूत्र कर तो के हम ना आल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बै ए स्क्वायर और आल्फा बीटा है सी बै ए तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बै ए स्क्वायर से भाई आल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू के आल्फा प्लस बीटा आल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू के हम ना आल्फा बीटा है माइनस बी बै ए आल्फा माइनस बीटा है ए बाहर करते बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर बै ए गुणी देले के माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर बै ए स्क्वायर बै के स्क्वायर तापर जी आईवी को आईवी कौन कौन आल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो आल्फा क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र कौन ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी तो यहाँ पड़ी सूत्र आल्फा प्लस बीटार क्यू माइनस 3 आल्फा प्लस बीटा तो आल्फा प्लस बीटार मूल्य माइनस बी बै ए क्यू पकेबा 3 आल्फा बीटा 3 इंटू आल्फा बीटा है सी बै ए और आल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बै ए एवं गुणन करवा माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू हो ए क्यू ए क्यू आउ ये हो माइनस टा प्लस हो 3a जेटा स्क्वायर अच्छे आउ गए ए टी आसो है आमर लस गुड़ा के ए क्यू तो 3ab सी है तो ये आम कौन करवा माइनस बी को कमन ना ये माइनस बी को कमन ना बी स्क्वायर माइनस 3ac पाइले बै ए क्यू बी स्क्वायर माइनस 3ac बै ए क्यू हूँ आल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूर मूल्य से भाई आल्फा बाय बीटा प्लस बीटा आल्फा ये एग्जाम आसे है आल्फा बीटा प्लस बीटा आल्फा माने आमर एलसीएम के आल्फा बीटा आउ ये हो आल्फा स्क्वायर सी गला बीटा स्क्वायर तो यहाँ कौन आल्फा प्लस बीटार स्क्वायर माइनस 2 आल्फा बीटा बै आल्फा बीटा तो आल्फा बीटा स्क्वायर के माइनस बी बै ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बै ए बोले के बी स्क्वायर माइनस 2ac बै सी ए जो आम सिंप्लीफाई करदे दिग तो आम पाइबा बी स्क्वायर माइनस 2ac बै सी ए जदि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 समीकरण मूलधर आल्फा और बीटा हुए तो प्रमाण कर आल्फा बीटा प्लस बीटा बै आल्फा प्लस 3 इंटू 1 बै आल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 2 आल्फा बीटा इक्वल टू 30 तो आम एमती केस कौन करवा आम सब बिट बिट करा बाहर करदे बाहर करदे यहाँ एक पुट करदे एलएचएस नहीं कि आरएचएस पाइबा बुझीगला तो आम कौन करवा ना ये समीकरण टी आम कौन देखुचे ये समीकरण टी आम देखुचे जे ए है के 2 एटी एटा आमर केते अच्छी
एटा हूँ 2 बीटा हूँ -6 सीटा हूँ 3 तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू केते -b/a माइनस ऑफ -6/2 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a 3/2 पाइगले तो 1/α प्लस 1/बीटा एबे बाहर करवा कही ना ये बिट गुड़ा बाहर करदे तो आम कौन करवा अल्फा बीटा होगा एलसीएम बीटा प्लस अल्फा होगला तो आम पुट करवा बीटा प्लस अल्फा हूँ आमर 3 आउ अल्फा बीटा 3/2 तो आंसर आसो 2 ये अल्फा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा तो आम एलसीएम है अल्फा बीटा आउ आमर न्यूमरेटर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहीटा सूत्र आम कौन जाने ना प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 ab अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 बाई 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 2/3 9 माइनस 3 इंटू 2 आम 3 पाइल 12/3 इक्वल टू 4 12/3 इज इक्वल टू कौन 4 तो से बाम पार्श्व एवं ना अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 इंटू 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा पकईदेव अल्फा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा है 4 ये है 3 इंटू 2 बोले 6 2 इंटू अल्फा बीटा 3/2 पकईदे के पाइबा 4 प्लस 6 प्लस 3 होगा 13 जोटा आम राइट हैंड साइड प्रूफ दीघा समीकरण गठन ए जाना दीघा समीकरण गठन किपरि भाव में हुए तो दीघा समीकरण गठन कौन ना मनकर दीघा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मूलद्वय देती अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा है -b/a अल्फा बीटा है c/a तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रे आम तब कौन करवा ना ए द्वारा उभय पार्श्व भाग करदे ए द्वारा उभय पार्श्व भाग करदे x² सहगम x² सह को भाग x² प्लस b/x प्लस c/a इज इक्वल टू 0 तो x² माइनस b/x ये आम सजेक लिखुचे x² माइनस b/x प्लस हो ना ऊपर स्टेप को आम सब पाउथवा दरकार प्लस c/a 0 जो ऊपर स्टेप पाऊना तो भूल अच्छे बोली जाना तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 दीघा समीकरणटा है कौन x² माइनस मूलद्वयर समष्टि इंटू x प्लस मूलद्वयर गुणफल इज इक्वल टू 0 एति आम यदि जापारे ताहले आम कौन जहाँ भी मूलद्वयर समष्टि थे आम ये पुट करवा मूलद्वयर गुणफल को मिसेवा ताले x² जदि आमको अज्ञात राशि x आकार देते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 जोटा कि x² माइनस मूलद्वयर समष्टि इंटू x प्लस मूलद्वयर गुणफल इज इक्वल टू 0 ये आकार आम पकेबा आउे इक्वेशन को पाइबा लिखा मूलद्वय जना उपर सूत्र व्यवहार कर दीघा समीकरण गठन कौन करा जाई पारे यदि मूलद्वय आमको जना थिबो ताले आमे उपर सूत्र व्यवहार करिके कौन करा दीघा समीकरण व्यवहार करि परिबा ए सूत्रटा मन रखि पार न एटा हला एकाटा ओडिया लिखाई ये जे डायरेक्ट शॉर्टकट रे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा लिखि देछि हला नेक्स्ट जीवा उदाहरण 6 उदाहरण 6 कौन कहूँ ना गोटे दीघा समीकरण मूलद्वयर समष्टि -5 गुणफल 3 समीकरणटी गठन कर यदि गोटे दीघा समीकरण मूलद्वयर समष्टि है -5 तो आम कौन कर अल्फा और बीटा आवश्यक दीघा समीकरण मूलद्वय सपोज आम ना अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा केते हो मूलद्वयर समष्टि देछि -5 देछि गुणफल देछि 3 देछि दत्त देछि आवश्यक समीकरण आम सूत्र पकेबा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 तो x² माइनस -5 पकईदे अल्फा बीटा जगह इंटू x प्लस 3 तो x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आम उत्तर कौन पाइले x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो उदाहरण 7 को जीवा उदाहरण 7 कौन कहूँ ना x² माइनस 4x प्लस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस समीकरण मूलद्वयर गुणफल देछि 2 एर मूल्य निरूपण कर मनकर तो समीकरण मूलद्वय है अल्फा और बीटा तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमर 2 4a प्लस 1 अल्फा बीटा कौन c/a 4a प्लस 1 बाई a इज इक्वल 2 हवा कथा किंतु 4a प्लस 1 इज इक्वल टू a आर पटे नहीं बजगमन करदे डायरेक्ट लिखि दीजिए बोले है तो 4a माइनस 2a इज इक्वल टू केते हो 1 टा आर पटे पड़े -1 तो 2a इज इक्वल टू -1 a इज इक्वल टू केते हो -1/2 a इज इक्वल टू केते हो -1/2 बुझियाला जोड़ा न बुझी हे तो कमेंट सेक्शन जनइब उदाहरण 8 हे जीवा
आठ कौन कौन ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6a = 0 ए नॉट इक्वल 0 समीकरण मूलधर समष्टि और मूलधर गुणफल समान हुए तेज ए मान निरूपण कर। तो समष्टि हूँ अल्फा प्लस बीटा आम जाचे एक्स माइनस अफ एक्स सहग बाय एक्स स्क्वायर सहग इक्वल टू माइनस अफ 4/a अल्फा बीटा हूँ एक्स भिन्न पद बाय एक्स स्क्वायर सहग तो 6a बाई कौन ए बोले 6 हो गला तो कि आम c/a लिखिदेले भी होउजी हैला एटा माइनस b/a लिखिदेले भी होउजी हैला शॉर्ट रे एति पाइले तो आम एबे कोन करबा ना अल्फा प्लस बीटा आम कोन करबा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हैला तो से कोन कहिछि ना इक्वलाइज करिछि कहिछि ना माइनस अल्फा प्लस बीटाटा कोन हबो अल्फा बीटा सहित समान बोली से कहिछि ना अल्फा प्लस बीटाटा अल्फा बीटा सहित समान बोली हम प्रश्न अनुसार देछि तो -4/a इज इक्वल टू केते 6 -4/a इज इक्वल टू कोन हमर गुटे बाहिरछि -4/a गुटे बाहिरछि 6 तो a इज इक्वल टू कोन हेजबो a ठीक पले 6 रे हरि हेजबो -4/6 जे -2/3 बुझिला पिला माने तो आज पिला माने एतिकरे वीडियो को शेष करिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें यार एक्सरसाइज 2a को आलोचना करिबा तार बहुत इम्पोर्टाट ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम हाफ इयरली एग्जाम तो से तुम्हें मैंने आज जहाँ पढ़ागला ताको घरे बसी 2-3 थर भलसे प्रैक्टिस कर यार सर्ट टाइप 2a रे बहुत गुड़े सर्ट टाइप अच्छी है कंपलसरी विषय आसे आ पूर्ण वर्ग परिणत कर समाधान कर जो 4 नंबर टी अच्छी से इम्पोर्टाट से गुड़ा तुम प्रैक्टिस करदेव ताहले से टाइप जेकोसी क्वेश्चन आसिले भी मैंने कर लंग टाइप रे पकाए कंपलसरी बुझीगला आशा करुँची आज भिडियोटी तुम मानू निहाती भाव में भल लगी हेल्पफुल हो तो तुम मैंने भिडियोटी जब भल लगे तो लाइक करा जमी भूलनी आउ सांगसाथी मानक सेयार कर जो मैंने भी देखिपार नथिबे कौन जगह को जाइए धर ट्यूशन कि कौन काम व्यस्त थे सेयार कले से पढ़ी पारे उपकृत हो पारे और जो नुआ कर आसीच चैनल को से सब्सक्राइब करने को भूलनी आमर सबुदिन सकाळे एवं संज बेले जोटा कि आम सका 6टा बेलू 6टा 7टा भितर और संध्या टाइम सेमती 5टा 6टा भितर कि 6टा 7टा भितर से टाइम भितर आम सबुदिन वीडियो अपलोड होची जोटा कि तुम घरे प्रैक्टिस कर जो न बुझीपार ताको कमेंट सेक्शन रे कौन कर लिखिकी जनइब यही पेज्र यही उदाहरणटा कि टॉपिक रो यही क्वेश्चनटा हेलानी आउ यार MCQ गुड़ाक निजे घरे कर समय देखिए आम करवा तो आग पढ़ा सरीगले आम MCQ गुड़ाक आलोचना करवा।